Angle in that West Bengal hospital's horrific case. After the Central Bureau of Investigation, the Enforcement Directorate has swung into action and in fact has carried out searches on Friday at the residence of former RG Kar Medical College and Hospital's principal Sandeep Ghosh in Kolkata and the premises of his 3 associates at other locations in Howrah to probe money laundering aspect of the alleged financial irregularities at this specific institute. Now, ED also took the assistant of Sandeep Ghosh to a bungalow owned by Mr. Ghosh. Meanwhile, the West Bengal Governor C.V. Ananda Bose has also referred the anti-rape bill to the President of India for her consideration, as we just spoke of earlier. आगे का कार्यक्रम 16 को बीजेपी स्टेट यूनिट की ओर से हम लोग डिक्लेयर करेगी और जितना टाइम तक ममता बनर्जी स्टेप डाउन उनकी सरकार पूरा रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए रेजिग्नेशन इस्तीफा तक हमारी ये आंदोलन जारी रहेगी। स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट सीपी कलकत्ता, विनीत गोयल, डीसी नॉर्थ अभिषेक गुप्ता एंड डीसी सेंट्रल श्रीमती इंदिरा मुखर्जी। ওনারা কি নিলেন ওনাদের জিজ্ঞাসা করুন। আর কিছু বলবেন আছে ম্যাডাম? ম্যাডাম গোটা চিকিৎসক মহল সন্দীপ বাবুর বিরুদ্ধে বলছেন কেন? এই ব্যাপারে আপনি তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করুন যারা বিরুদ্ধে বলছেন। উনি নির্দোষ নিরপরাধী, এই কথা আমি বলতে পারি, সেটা ডিউ কোর্স প্রমাণও হয়ে যাবে। ইডি কি কিছু সন্দীপ বাবুর সাথে পাওয়া গেছে ম্যাডাম? আপনারা খুশি হবেন জেনে এমন কিছু পাওয়া যায়নি।